Hello guys! For today's video, magluto ta og pansit ug fried chicken. As usual, ako gihapon gipatabang nga akong mga anak para makamaupod sila sa pagluto sa mga simple recipes nga akong nakahibaluan. Sa simpleng paghiwa sa mga lamas ug utanon, makamaon na sila ni Amy. Sa inanay nga paagi, ang akong mga anak makamauna muluto ug hangtod nga modako na sila, dili na sila maglisod. Mas lami mang gutudloan ni mga batang gagmay pa kay dali ra jud kay sila makakaton. Lisod og dagko na anha pa nimo tudloan kay masinupako naman usahay. Nakahinumdum ko sa una sa bata pa ko, grade 1 kamao na ko mulutog sudan kay gitudloan kong mama. Ang mga bata mang good curious na sila ug magsige na sila tan-aw, dali ra gyud na sila makamao. Maong kitang mga ginikanan ato di silang tudloan aron sila makakaton labi na gyud sa mga buluhaton sa panimalay.